लगाने आग जो आए कि आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को। वाकया कैसे पेश आया؟ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप मुझे मुबारकबाद दें कि अल्लाह ताला ने उसको इतना बड़ा एजाज़ बख्शा है उसकी शदीद ख्वाहिश के ऊपर। तो अवारान में ये गिचक का इलाका है, टोबो चेक पोस्ट थी वहाँ पे, उधर पोस्ट थे और डेली ऑपरेशन वहाँ पे होते रहते थे। ये ऑपरेशन पे रहते थे ज़्यादातर। तो उस दिन भी वो उधर ही थे टोबो चेक पोस्ट पे। तो वहाँ पे विज़िट हुआ है उनके सीईओ का और कमांडर का। तो विज़िट से वो वापस आ रहे थे सीईओ साहब और कमांडर साहब, तो उनके ऊपर एम्बुश हुआ है। फिर इनको कॉल की है, ये QRF लेके गए हैं। उसमें ये आगे बैठे हुए थे, डबल केबिन थी, आगे ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पे कैप्टन काशिफ थे, पीछे एक हवालदार थे और पीछे 6 जवान थे। उनके गाड़ी में टोटल 9 लोग थे। तो जब वो उधर जा रहे थे रास्ते में ID ब्लास्ट हुई है कैप्टन काशिफ वाली साइड पे। उसमें उनकी ज़्यादा इंजरीज उनको हुई है। ड्राइवर का बाजू फ्रैक्चर हुआ है और जो हवालदार थे साथ उनकी एक पाँव जो है ना वो कट गया, बाद में उड़ गया वहाँ उसमें ब्लास्ट में। बाकी के 6 लोग जो बच गए खुशकिस्मती से। तो जब गाड़ी हवा में गई है 15 फुट वापस आके गिरी है, तो ये खुद निकले हैं गाड़ी से। अच्छा जी, खुद निकले हैं वहाँ के। जिन्होंने वहाँ रेस्क्यू किया है वो उनका मैसेज मेरे पास आया। वो बता रहे थे कि बड़े हौसले में थे, कह रहे थे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और उनको भी जो दूसरे ज़ख्मी थे 2 बंदे, उनको भी कहा कि हम ठीक हो गए, इनको सेट करेंगे, इनके से छोड़ेंगे नहीं इनको। तो ये उस ID ब्लास्ट के बाद वो ज़ख्मी हालत में वहाँ बैठे हुए थे, निकल के वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही थी। तो वहाँ पानी पिया 3 दफ़ा ले गए उसने उनसे कि मुझे पानी पिलाओ ठंडा बार बार। तो ख़ुद अपनी उन्होंने ड्रेसिंग की है। अच्छा। फिर इन्होंने हेली मंगाया, खुशदार उनको एवैक्यूएट करना था। नियरेस्ट उनके खुशदार ही थे जो फैसिलिटी थी मेडिकल की। हेली आने में कुछ देर हुई, उतनी में ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई। तो हेली के अंदर भी बड़े हौसले में थे, उनको यही कहते रहे कि कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। तो जब वहाँ गए हैं, पहुँचे हैं, तो वो ब्लीडिंग ज़्यादा, एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से फिर वो शहीद हुए। अब आपको जब ये वाकया कितने बजे का है, ये जो रेस्क्यू मिशन था, ये दोपहर के वक्त? ये वाकया हुआ है कोई 3 साढ़े 3 का टाइम था। 21 अगस्त को हफ्ते वाले दिन। तो मुझे 8:40 पे कॉल आई थी। आप घर पे ही थे? मैं घर पे था, वीकेंड पे था, घर पे था। तो वहाँ से कोई कैप्टन साहब बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि ये व्हाट्सएप पे कॉल आई है, अंकल आप कैप्टन काशिफ के फादर बोल रहे हैं। तो जब उसने ये कहा तो मुझे उसी वक्त ही पता चल गया कि कुछ हो गया है। मैंने कहा जी बेटे, मैं कैप्टन काशिफ का वालिद बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो ज़ख्मी हुए हैं, काशिफ साहब ज़ख्मी हुए हैं, आप दुआ करें। मैं कहा ठीक है, मैं दुआ करता हूँ बेटे। फ़ोन बंद कर दिया, दुआ करनी शुरू कर दी कि अल्लाह ताला उनको हिफाजत करें। आप जब आपको फ़ोन है, आप घर में थे, तो आपने किसी को बताया? नहीं, किसी को नहीं। उनकी मैं इधर आके बैठ गया। कैप्टन काशिफ की वालदा को भी नहीं बताया? नहीं बताया, वो नमाज़ पढ़ रही थी उस वक्त। अच्छा। मैं कहा नमाज़ पढ़ लें, फिर मैं उनको कहता हूँ कि दुआ करें, बेटा ज़ख्मी हुआ है। तो फिर मैंने उसको फ़ोन किया उसी नंबर पे। मैंने कहा पता तो करूँ क्या हुआ है। उसको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा बेटा क्या हुआ था, कितनी बुलेट लगी हैं, कहाँ लगी हैं, कैसे ज़ख्मी हुए हैं। तो उसने कहा कि अंकल मुझे डिटेल तो पता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, अभी बताता हूँ। तो
میں بیٹھ کے انتظار کرنے لگ گیا. 5 منٹ کے بعد پھر ایک فون آیا دوسرے نمبر سے. اچھا. وہ خزدار سے وہ کرنل صاحب تھے. انہوں نے بتایا کہ کیپٹن کاشف صاحب شہید ہو گئے ہیں. میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی. بڑا بیٹا میرے پاس بیٹھا تھا, وہ رونا شروع ہو گیا. پھر اس کی والدہ کو, بہنوں کو پتہ چلا. پھر تو غلام سیسی صاحب, آپ خود, کیونکہ آپ کا تعلق فوج سے ہے, آپ نے خود بھی انجینئرنگ سروسز میں ہیں, جب کیپٹن کاشف کا کمیشن ہوا تھا, یہ آپ کے ذہن میں رہتا تھا کہ وہ فیلڈ میں ہے, پوسٹنگز ہیں اور بڑی مشکل جگہوں پر پوسٹڈ ہیں؟ جی, آپ سن کے تھوڑا سا ہوں گے کہ مجھے ہر وقت یہی تھا, یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ مجھے میرے ذہن میں ہوتا تھا کہ یہ ہوگا, یہ کسی وقت خبر آ جائے گی. آپ کو یہ رہتا تھا؟ جی بالکل, تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا یہ. اب آپ کی آخری دفعہ کیپٹن کاشف سے بات کب ہوئی؟ وہ رمضان شریف میں آئے تھے. بات تو ان کی میرے ساتھ 4 دن پہلے ہوئی ہے, یعنی شہادت سے 4 دن پہلے. میرا خیال میں 15-16 کو ہوئی ہے. اچھا. تو ہمیں تو وہ حالات کا نارملی بتاتا تھا کہ سب خیریت ہے, ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اپنے دوستوں کو بتاتا رہتا تھا. وہ بعد میں ان کی ساری پتہ چلا کہ ادھر کیسے حالات تھے. تو ہمیں تو یہی کہتا تھا کہ نارمل ہے حالات, آپریشن پہ جا رہا ہوں دعا کریں, آپریشن پہ جا رہا ہوں دعا کریں. تو آپریشن پہ رہتے تھے. یہ اپنی یونٹ کے بہت بہادر افسر تھے. بے شک. مشکل سے مشکل آپریشن جو تھے وہ یہ کرتے تھے. کافی سارے دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا انہوں نے, اور گرفتار بھی کیے ہیں. کچھ تصویریں بھی شیئر کرتے تھے. غلام سیف صاحب, جو ایک بیٹے اور باپ کا تعلق ہوتا ہے, جب بھی کبھی ظاہری بات ہے آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے, کبھی ایک ہوتا ہے نا کہ جب خاص طور پر جوان ہوں, بہادر ہوں, فوج میں ہوں, تو ایک جذبہ ایمان بھی ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے کہ میں نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. کوئی ایسی بات آپ کو یاد ہے اپنے صاحبزادے کی جو کہ آپ کو آج یاد آتی ہو کہ وہ یہ کہتے؟ وہ مجھے تو انہوں نے ڈائریکٹ کبھی نہیں کہا تھا, لیکن اپنی امی سے 3 دفعہ اس نے یہ اظہار کیا ہے. ایک دفعہ ان کو کہتا ہے کہ مجھے جتنا یقین تھا نا کہ میں آرمی میں جاؤں گا, اتنا ہی یقین مجھے یہ ہے کہ میں شہید ہوں گا. اللہ اکبر. تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ کی شادی ہم کریں گے تو ادھر سے آؤ گے. تو اس نے کہا کہ میں نے کیپٹن بننا ہے تو شہید ہو جانا ہے. یہ اپنی والدہ کو کہتے تھے؟ والدہ کو. تو والدہ کہتی تھی ایسی باتیں نہیں کرتے, تو پھر ہنس پڑتا تھا. اچھا. جس دن یہ شہید ہوئے ہیں ان کا ایک واٹس ایپ کے اوپر میسیج وائرل بھی ہوا ہے, شاید آپ نے دیکھا ہو یا نہیں. اس میں بھی اپنے دوست کے ساتھ اس کی چیٹ ہے. تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں جا رہا ہوں آگے. تو اس نے کہا کہ اتنی دور کیا کرنے جا رہا ہو؟ کہتا ہے شہید ہونا ہے بھائی انشاءاللہ. موٹیویٹڈ, یہ اس کے الفاظ.